латифи пидром роҳбари ҳизби кунгураи миллии афғонистон ва узви пешини парлумон дар маҳфили гуфтугӯи тамаддунҳо аз вазъи имрӯзаи кишвараш суҳбат кард. ӯ фазои ҳозираи афғонистонро сангину хатарнок хонд ва гуфт мардум дар афғонистон ҳолати равонияшонро аз даст додаанд. شما حالت عصبی و روانی مردم کابل در این هواپیماهایی که از کابل پرواز کردن دیدید، نه اونا آدمای عادی نبودن که از هواپیما افتادن. خیال نکنید که آدمای بی سوادی بودن نمیفهمیدن هواپیما چگونه است. هواپیما رو دیگه این خرده ها مردم میشناسن که چگونه است هواپیما. اون آدمایی که از هواپیما در کابل افتادن آدمای تحصیل کرده بودن. یکی از اینا عضو تیم فوتبال جوانان کابل بود. ولی فهمیده بود، میدانست که شما نمیتوانید تا آمریکا 20 ساعت 40 ساعت در وام یک هواپیما برید. ولی حالت عصبی روانیشون مردم از دست دادن. مردم дар маҳфили гуфтугӯи тамаддунҳо дар душанбе ҷаноби пидром аз мухолифат ва муқовимат бо толибон ситоиш кард ва афзуд роҳи ҳалли мушкили афғонистон ва омили пешгирӣ аз ҷанги нави шаҳрвандӣ дар ин кишвар ташкили давлати федералист. пешниҳоде ки борҳо аз забони ин сиёсатмадор садо дода вале дар афғонистон ҳимоят пайдо накардааст. ما فدرالی را برای افغانستان مطرح کردیم که از این وضعیت جلوگیری بشه یا کنفدراسیون میان شمال و جنوب، ولی چیزی که قابل قبول نخواهد بود یک دولت متمرکز، یک دست قومی است که از طرف هر قومی میخواهد باشد، چی این قوم یا چی آن قوم. چنین دولت در افغانستان قابل قبول نخواهد بود، چنین دولت در افغانستان تحمل نخواهد شد. иштирокдорони маҳфили гуфтугӯи тамаддунҳо аз латифи пидром танқид карданд ки бо роҳбарони дигари тоҷикони афғонистон муттаҳид нест. чунин интиқод пас аз он садо дод ки роҳбари ҳизби кунгураи миллии афғонистон аз амруллоҳ солеҳ муовини аввали президенти собиқ Ашраф Ғанӣ ҳамчун хоин ном бурд. ато сиёҳ ҳастанд дӯстум мекунад. яъне ки ман эҳсос карда истодам ки байни ҳамин сарони шимол як ҳамоҳангӣ вуҷуд надорад. ҳама пароканда ҳастанд ва ҳамин вазъият нест аст ки ҳоло ки ҳамин амруллоҳи солеҳро шумо сиёҳ кунед. шояд замоне мебарад барои корҳои кардага ҷавоб метиҳад, лекин аз нигоҳи зиракии сиёсӣ бояд шумо дар ин лаҳза муттаҳид бошед. посухи латифи пидром ба ин суол умумӣ буд. роҳбари ҳизби кунгураи миллии афғонистон барои итминон додани иштирокчиёни нишаст аз Аҳмади Масъуд, роҳбари ҷабҳаи муқовимат бо толибон ситоиш кард ва гуфт дар канори дараи Паншер мебошем. بنابراین پنشیر رو شورش نکرده، پنشیر مثلا شورش نداشته. латифи пидром ки дар остонаи суқути Кобул бо як ҳайат барои гуфтугӯ бо мақомоти Покистон ба Исломобод рафта буд, ҳафтаи гузашта ба Душанбе омад. ӯ дар бораи сафараш ба Покистон ва натиҷаҳои он чунин гуфт. با مقامات ارشد پاکستان گفتگو داشتیم، چون اون روزایی بود که کابل طالبان گرفته بودن. ما دو خواست سریع مطرح کردیم. یک خواست من با آقای باجوا و آقای عمران خان این بود که علل اجاله و دفعتا همین اکنون از خشونت علیه نیروهایی که در کابل ماندن، سران اقوام دیگر در کابل، شخصیت‌های سیاسی فرهنگی جلوگیری شود، خشونت نشود، وارد خانه‌های مردم نشوین، مردم اذیت نکنید. که اونا با ما پذیرفتن که ما در حد ممکن تا اونجایی که طالبان حرف ما را بپذیرند ما خواهش میکنیم که خشونت نشود علیه نیروهایی که با طالبان هماهنگ نیست. خیلی ها مانده بودن در کابل، بالا میبینید بعضی آقایانی که اسمش را میشناسید. این خواست این بود که طبیعتا این خواست بود که نباید این اولی بود. دومی خواستمان همزمان با این مسئله این بود که به پروان کاپیسا و پنشیر و دایکندی حمله نشود. бо гузашти қариб 2 ҳафта аз тасарруфи Кобул аз сӯи Толибон то ҳол сохтори нави ин кишвар эълон нашудааст. дар чунин вазъи норӯшан нигарониҳо аз ояндаи ин кишвари ҷангзада бахусус бозгашти ҳукумати сахтгиронаи Толибон зиёд шудааст. ҳарчанд ин гурӯҳ ваъда додааст ки ҳукумати ояндаи Афғонистон бо ширкати намояндагони ҳама қавмҳо ташкил мешавад.